सिलीगुड़ी उत्तर पूर्व भारत का मुख्य कॉरिडोर है, इसलिए यहाँ पर विभिन्न उद्योगों के विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं। आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र में सिलीगुड़ी भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। यह बातें भारत के पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कही है। रविवार को माटीगरा के एक होटल में फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ ईस्टर्न इंडिया की वार्षिक सभा आयोजित की गई। उत्तर बंगाल के 263 संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस सभा में भाग लिया। वार्षिक आम सभा का उद्घाटन भारत के पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने किया। इस अवसर पर संगठन के गोपाल खड़िया, सुशील बेरेलिया समेत अन्य वरिष्ठ सदस्य उपस्थित थे। महिलाओं को उत्साहित करने के लिए इस अवसर पर उत्तर बंगाल की 6 महिला उद्योगपतियों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर श्रृंगला ने भारत की विदेशी नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने सिलीगुड़ी को स्मार्ट सिटी नहीं बनने को लेकर भी कटाक्ष किया। उन्होंने माना कि विभिन्न क्षेत्रों में अभी भी सिलीगुड़ी पीछे है। Siliguri corridor as a bridge to Asia, and I emphasize the strategic importance of this narrow strip of land that connects India to its northeastern states and to our neighbors in South and Southeast Asia. First, we need to align our regional growth strategies with the broader vision of Atmanirbhar Bharat. The Northeast, North Bengal and Eastern India must transform from being seen as peripheral to becoming key players in India's integration into the global economy. To achieve this, public and private partnerships will be crucial. We need the business community to collaborate with governments, with multilateral agencies like the Asian Development Bank, World Bank, IMF, to bring investments that can drive infrastructure development, especially in logistics, transportation, digital connectivity and tourism. फेडरेशन के महासचिव सुरजीत पाल ने बताया, उद्योग धंधों को लेकर सभी तरह से उनका संगठन उचित सलाह देने के लिए तैयार है। उत्तर बंगाल में पिछले 10 वर्षों के दौरान बड़े स्तर पर निवेश नहीं हुआ है, जबकि उनके संगठन की ओर से इस दौरान उत्तर बंगाल में 2000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, लेकिन यह निवेश मध्यम व लघु उद्योग के लिए किया गया है। অনেক বড় বড় আশ্বাসন এসছে, কেউ হলো 6000 কোটি টাকা, কেউ হলো 7500 কোটি টাকা, কেউ 4000 কোটি টাকা, বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে শুনিয়েছেন। আমরাও শুনেছি এবং এক কানে ঢুকিয়ে অন্য কান দিয়ে বের করে দিয়েছি, কারণ বাস্তবায়িত কিছুই হয়নি। গৌতম দেব তার একটা স্পিচে বলেছিলেন, আপনারা তো এত কোটি টাকার কথা বললেন, অত হাজার টাকা বিনিয়োগ কোথায় হচ্ছে দেখান একটা। ওনারা কোনো জবাব দিতে পারেনি। এবং আপনাকে বলি, গত 12 বছরে যদি হলো বিনিয়োগ যদি করে থাকে নর্থ বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রির জন্য, নর্থ বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন যে পেনস্টেকিং ওয়ার্ক করেছে, 12 বছরে আমরা নাই করে হলো আমরা বেশি বড় করে বাড়িয়ে বলতে রাজি নই। আমরা 12 বছরের মধ্যে ধরুন 2000 কোটি টাকার বিনিয়োগ আমরা উত্তরবঙ্গে করেছি। স্পেশালি রাজগঞ্জ ব্লকেই হলো 1000 কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়েছে। এই মহিলাদেরকে এগিয়ে আনার জন্যই কিন্তু আমাদের পুরস্কৃত করা, এবং আগামী দিনে মহিলারাই যাতে হলো বিজনেসগুলো বিভিন্ন জায়গা ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে ধরুক। আমরা চাই এরা এগিয়ে আসুক, এরা নিজেরা স্বাবলম্বী হোক। এরা যত স্বাবলম্বী হবে দেখবেন যে এই রেপ, ভিকটিম, মার্ডার কেস যেগুলো হচ্ছে এগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। এরা সচেতনার সাথে সাথে হলো এরা সমাজকেও সচেতন করে তুলবে। সেই তোলার মধ্যে দিয়ে যারা ক্রিমিনাল আছে তাদেরকে এরা বাইফার্কেট করতে পারবে। ফলে মহিলাদেরকে আমরা উৎসাহিত করার জন্য এগিয়ে আসছি, এবং যে কোনো মহিলারা যদি আমাদের কাছে এসে হলো কোনো হেল্প চান ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথের জন্য, ব্যবসায়িক গ্রোথের জন্য, আমরা সদা প্রস্তুত আছি তাদেরকে সেই সাহায্য করার জন্য।